Reveal ko na ang ano guys, ang sahod namin sa vlog guys. So, ito na guys. Bilangin natin ang sahod natin sa vlog. Sana all. So, kahapon na pala namin ito nakuha guys. So, ngayon ko lang ito i-reveal. So, ito na guys. Ayan. What the f***? Oh, yan na guys. So, kang marami-rami pa siya guys. Kaso, yan. Yan ang sahod namin sa vlog guys. So, ayan na. Pakai duda sampelai. Dulu pernah pakai oli, sekarang pakai bensin. Yan ang sahod namin sa vlog guys. So, bilangin natin guys. Sana all. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh my God! Wow! 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ayan guys, 21k lang guys. Kasi maliit pa yung sahod natin guys. So, dito na tayo guys. So,